YouTube ko after 20 years old ka na. Yung order mo, gumagay dun sa macaroni. Ano? Gumagay sa tayo. Yung bake na po kasi. Dito, please. Ay ka nga. Umay ka sa mataba. Ayaw ma-zoom. Umay ka sa mataba. Naka-side view pa yan, ha? Patricia, hi. Ano? Hi. Hi. Ay ka pa, isa pa, last. Nakita ko to sa YouTube bukas. Yan yung handa namin ngayong taon kasi nalilimutan every year yung handa lagi namin. Maha, pizza, macaroni, salad, buko salad na nung Christmas pa, leche flan na regalo sa akin, bihon, cordon bleu na gawa ni Kuya Monch, Bake Mac, puto, tawag dito? Ano? Lempo. Lempo, mango gelatin. Sabihin. Sapin na walang sapin. Puto na matabang. 2025. Yan, New Year. With letter E. Okay lang yan. Ayan. Dami hugasin. Oh, dala ko. Tikman nyo, masarap. Kunti lang. Hi, Ben. What's up? Makaubuhin na kayo, no? Nakikita nyo to, pagtandaan nyo. Pagtandaan nyo, makikita nyo to. Oo nga, nasa YouTube na to bukas. Mala nyo ba? Oo nga. Kinakain nyo, cordon bleu, macaroni. Sarap. Luto ni Kuya Monch. Luto ni Kuya Monch.